ब्रेकिंग न्यूज। बांग्लादेश की घटना को लेकर श्री भूमि में उग्र विरोध। इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु श्री चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर आक्रोश। आप देख रहे आमार आशा न्यूज। असम के सीमावर्ती श्री भूमि जिले में आज भारी तनाव फैल गया जब सैकड़ों प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हुई एक घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। घटना से जुड़े मामले में इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु श्री चिन्मय दास की हालिया गिरफ्तारी ने इस आक्रोश को और हवा दे दी है। प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप दोपहर से ही श्री भूमि के आसपास भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर सीमावर्ती इलाके में प्रवेश किया। वे धर्मगुरु की रिहाई करो और न्याय चाहिए जैसे नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए सनातनी। कुछ प्रदर्शनकारी आंसुओं और गुस्से के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते नजर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन की सलाह दी। स्थानीय निवासियों में दहशत। श्री भूमि जिले के स्थानीय निवासियों ने बताया कि अचानक बढ़े तनाव के कारण वे डरे हुए हैं। इलाके की दुकानें बंद हैं और यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मामले की पृष्ठभूमि बांग्लादेश में हाल ही में हुई एक घटना ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। बांग्लादेश के इस्कॉन से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद श्री चिन्मय दास की गिरफ्तारी ने विवाद को और गहरा दिया। अधिकारियों का बयान। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही शांति स्थापित की जाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और आगे की घटनाओं पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ डेस्क, आमार आशा। সনাতনী ঐক্যমঞ্চের তরফ থেকে আজকে আমরা সনাতনীরা আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে বাংলাদেশে যেভাবে সনাতনীদের উপর যে অত্যাচার চলছে, বাংলাদেশে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস মহারাজজিকে যে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, ওনার মুক্তি, নিঃশর্ত মুক্তি, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে যে বাংলাদেশে যে সনাতনীদের যে হেনস্থা করা হচ্ছে, মন্দির ভাঙ্গা হচ্ছে, মঠ মন্দির ভাঙ্গা হচ্ছে, যে একটা বর্তমানে যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি যাতে সুষ্ঠু সুন্দর পরিস্থিতি হয় তার জন্য যাতে ভারত সরকার যাতে যথাযথ যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য আজকে আমরা এখানে এক হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি যে আজকের দিনে এখানে যারা আমরা সনাতন ধর্মের, আমি শুধু একটা মেসেজ দিতে চাই যে রামের জন্মভূমি রাম জন্মভূমিতে যেখানে রাম জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই রাম জন্মভূমিতে আমরা দেখতে পাই যে কিছু পাকিস্তানপন্থী এবং বাবরদের সমর্থকরা এখানে আছে। ফেসবুকে যখন কিছু আমরা দেখতে পাই, তো কমেন্টসগুলো দেখতে পাই যখন ভারতীয় হয়, ভারতীয়দের সাথে থাকেন না। তাই আলটিমেটলি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে বাংলাদেশে সনাতনীরা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং যদি দরকার হয় আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নেব যে আমাদের এখান থেকে অনেক চাল ডাল অনেকগুলো এক্সপোর্ট হয়, সেই এক্সপোর্টগুলো বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশ আমাদের খাবে, আমাদের পড়বে, আমাদের জিনিস দিয়ে পড়বে, আর আলটিমেটলি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আজকে মন্দিরগুলো ভাঙবে। তাই এগুলো অপোজ করার জন্য এবং ভারত সরকারকে আমরা দাবি করছি যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যে ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য আমরা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মাবলম্বী আমি একটা কথা বলতে চাই। আজকে 90% পাকিস্তান তো একসময় ইসলামিক কান্ট্রি হয়ে গেছে, বাংলাদেশ আমাদের 7-8% মানুষ এখন বলছে এখানে অন্য কোনো ধর্মে চলবে না। আমাদের দেশে তো 84% আমরা হিন্দু মানুষ, আমরা তো কোনো এই কথাগুলো বলছি না। তাই এই কথাগুলো বলতে তো বাধ্য করছে আজকে এই ধরনের কমেন্ট, এই ধরনের মানসিকতার জন্য আজকে সনাতন ধর্মাবলম্বীর এই অবস্থা হয়েছে। তাই কঠোর থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে